crude oil like auto bricks na ये जो कोल की सैचुरेशन इलेवन में टेम्परेचर से बांग्लादेश गवर्नमेंट पॉल्यूशन बट इसको टेम्परेचर आपको टोटल क्रॉस बांग्लादेश में ये तो कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये पोल्यूशन का इशू है। सो अभी पोल्यूशन थर्ड से पोल्यूशन सेकंड इशू है। ये जो रेड ब्रिक्स होता है टॉप सॉइल में ही होगा। टॉप सॉइल है, टॉप सॉइल या फर्टाइल सॉइल जहाँ पर खेती होता है वो भी टॉप सॉइल अगर में खेती का सॉइल को लेकर के आदमी इतना बनाए तो खेती में एग्रीकल्चर इफेक्ट आ रहा है, मेजर इफेक्ट आ रहा है। हम इसलिए बोलता है क्योंकि बांग्लादेश में जो अभी बात बोलता है ना बाढ़ का कोई कारण दो साल का बाद बंद हो जाएगा इमीडिएटली हो जाएगा। ऑटो ब्रिक्स में जो होता है वो तो बाढ़ और तो सर्कुलेशन होकर ड्राई रहता है ना मगर वो भी एक प्रॉब्लम में पैक गया। कौन से वाला वो पैक गया अभी सॉइल यूज करना पड़ेगा। क्ले बांग्लादेश गवर्नमेंट अभी उसको परमिशन देने के बाद डिसाइड करता है अभी क्ले कहाँ से मिलेगा। क्ले टॉप सॉइल में होगा तो टॉप सॉइल में होने से बांग्लादेश का एग्रीकल्चर क्लोज हो जाएगा। बांग्लादेश की जमीन का बहुत लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड एग्रीकल्चर टॉप सॉइल ही तो एग्रीकल्चर क्लोज हो जाएगा। इसलिए बांग्लादेश गवर्नमेंट अभी ऑटो में भी डिस्कस शुरू किया बिकॉज क्लेम नहीं मिलेगा। तो आपने क्या शुरू किया, क्या होता है अभी अल्टीमेटली तो सब लोग ब्लॉक ब्रिक्स में चला जाओ जो भी जो जिसका कस्टिंग काम करता है जिसका कंपनी में होता है उसी रास्ते में तुम जाओ। जो अपनी कंपनी में जा सकता है जो अपनी कंपनी में सक्सेसफुल हो सकता है वो थोड़ा सा पैसा कमा कर सकता है और कंपनी में नहीं होना से कम्पिटिटिव हो जाएगा बिकॉज ये प्लान बड़ा प्लान नहीं है 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ में मिल जाएगा कैपेसिटी लेकर चाइना वाला भी ले आया बहुत प्लान ले आया चाइना वाला भी ले आया। তো এর জন্য কি করা আছে আমাদের ওখানে দুটো মিক্সিং মেশিন করা হয়। দুটো মিক্সিং মেশিনে মিক্সিং হওয়ার পরে ওইটা আরেকটা কনভেয়ারে উঠে আমাদের মেন মেশিনে আসবে। ওই মেশিনে যেটা হপার বলা হয়, সাধারণত হপার বলা হয় জানেন তো, হপারে ওটা এসে জমা হবে। হপারে জমা হওয়ার পরে এটা ডাইসে আসবে, উপর থেকে প্রেস হবে। সেটার ভিডিও আমি দেখাচ্ছি, দেখালে বুঝতে পারবেন। উপর থেকে প্রেস হওয়ার পরে ওটা এটা বেরিয়ে যাবে, বেরিয়ে যাওয়ার পর আপনি চলে আসবে। আসার পরে এই যে একটা অটো স্টেকার আছে, আপনারা ঠিক বুঝতে পারছেন, মানে যখন আমি আবার ভিডিওগুলো দেখাবো তখন একটা একটা করে আপনারা বুঝতে পারবেন। অটো স্টেকারে স্ট্যাকিং হবে, স্ট্যাকিং হওয়ার পরে আপনি হাইড্রোলিক যে আমাদের ট্রলি আছে হাইড্রোলিক ট্রলিতে করে গিয়ে আপনি ওটা দূরে গিয়ে রেখে আসতে পারবেন। আর এটা মোটামুটি 12 ঘন্টা থাকার পরে ওইটাকে আমরা চেঞ্জ করে দিতে পারি। তাহলে কি হয়, ব্রিক্সের কোয়ালিটিটা ভালো হয়। নতুবা ইমিডিয়েটও আমরা চেঞ্জ করতে পারি, কোনো অসুবিধা নেই, ইমিডিয়েটও আমরা চেঞ্জ করতে পারি, সেই টেকনোলজিও আমাদের কাছে আছে। তো এইভাবে এইটা আমাদের ব্যাচিং প্ল্যান্ট শ্রী ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রুপ অফ ইন্ডাস্ট্রি। এই প্ল্যান্টে দেখা যাচ্ছে দাদা এটা কতটুকু ক্যাপাসিটি পার আওয়ার এইটা আমাদের ক্যাপাসিটি আছে। नीचे में आइए सब लिखा है डिटेल है, आ जाइए आ जाइए। আচ্ছা, ডাইরেক্টর অফ সি ইঞ্জিনিয়ারিং মিস্টার শশীভূষণ মাহাতো আপনার সামনে হাজির আছেন, উনি মালিক আছেন। তো উনি গত 12 বছর ধরে খুব পরিশ্রম করেছেন। উনি জিন্দালে, টাটা স্টিলে এবং রুমতাতে উনি একজন इंजीनियर। बेसिकली मैं स्टील सेक्टर में था, स्टील सेक्टर का इंजीनियर। आपको पता है ওনার বহু দিনের অভিজ্ঞতা, উনি 30 বছর চাকরি করেছেন। চাকরি করার পরে এখানে এসেছেন, ফলে ওনার অভিজ্ঞতা দিয়ে উনি এই প্ল্যানটা করেছেন। এটা ওনার ব্রিফ হিস্ট্রি আছে। তো পার স্ট্রোকে 39টা করে ইট বেরাবে। তো আমাদের যদি মিনিটে 3টে স্ট্রোক হয়, 3টে স্ট্রোক মানে মিনিটে হয় 3টে স্ট্রোক হবে, নতুবা 2 মিনিটে 7টা স্ট্রোক হবে। 10 পিস করে বেরোবে, 2000 প্রতি ঘন্টায়, ফুললি অটোমেটিক। তারপরে সে প্রতি স্ট্রোকে 8 পিস বেরোবে, 1400 প্রতি ঘন্টায় বেরোবে। এটা হচ্ছে 6 পিসের 6 পিস, তারপরে হচ্ছে 4 পিস, এইভাবে আমাদের সিরিয়ালি এসে যাচ্ছে। এটা আপাতত এখানে আমাদের শেষ হলো। এইটা প্রোডাকশন বাড়াতে গেলে আপনার 1 লক্ষ দরকার, করবেন বা আপনার 70,000 দরকার।